Oh, guys. May duyan, guys. Nakikita nyo yung duyan. Maganda yan, guys. Matibay kahit manipis lang, guys. May kulambo na rin yan, guys. Kasi yan 3 tao, 2. Oh, guys. Ano pang hihintay mo, guys? Sulit na sulit yan, guys. Tingnan mo, guys. May lagayan pa siya ng mga gamit. Kaya swak na swak yan, guys. Lagay ng cellphone. Oh, guys. Yung panalit niya, guys. Sulit na sulit, guys. Kahit saan pang tali mo pa ng sasakyan, guys. Kayang-kaya niya, guys. Oh, wag ka nang magtagal-tagal na. I-order mo na yan, guys. Kasi ang ganda talaga niyan, guys. Wag kang mag-alala. Basta maganda yan. Sulit na sulit. Goods yan, guys. Oh, tingnan mo, guys. Oh, sasakyan ako niyan, guys. Malaki akong tao, guys. Oh, tingnan mo. Oh. Kayang-kaya, guys. Oh, tingnan mo. 2 na kami, guys. Ang grabing tibay, guys. Kahit manipis lang. May kulambo pa, guys. Ang sarap-sarap na sa feelings. Lalo na pag pumupunta ka ng bundok, guys. Naku! Sarap talaga, guys. Malamig-lamig. Ay, naku, magdala ka lang ng habol. Wala na, guys. Sulit na sulit talaga. Basta, guys, yun yung kung sa'yo, guys. Mag-order na kayo, guys. Kasi sulit na sulit yan, guys. Tingnan mo, guys. Oh, nagsisaya namin, guys. Oh, pa-cellphone lang ako dyan, guys. Kahit mainit. Pero di mo mapipil yung init, guys. Kasi nga, ang nipis-nipis lang.